स्पीकर यूट्यूब चैनल ती सुनुन दिन भर रो खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। पीएम श्री योजनार 4 नंबर खेपे राज्यर 450टा स्कूल के सामिल करा जिबा। शिक्षा मंत्रणालय तरफु मिलिथिबा अनुमोदन अनुसार 24टा प्राथमिक 368टा माध्यमिक आउ 58टा उच्च माध्यमिक स्कूल के सामिल करा जिबा। फी स्कूल रो वार्षिक कार्यसूची आउ आय व्यय अटकल तैयारी करवार लगी ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण और सेपा तरफु सबु जिलापाल मानकु निर्देश दिया जाइछि। सूचना अनुसार राज्य पीएम श्री योजना लागू करवार बाबदे केंद्र शिक्षा मंत्रणालय रो विद्यालय शिक्षा आउ साक्षरता विभाग और राज्य सरकार भितरे गोटे एमओयू स्वाक्षरित होइछि। पीएम श्री स्कूल मान के जातीय शिक्षा नीति के 100% कार्यकारी करवार सहित छात्र छात्री आउ शिक्षक शिक्षयित्री मानकर दक्षता बढ़ावार लगी पदक्षेप निया जिबा। सामिल हेबार के थिबा 450टा स्कूल लगी ई आर्थिक बछर लगी बजेट तैयार करवार के जिलापाल मान को निर्देश दिया जाइछि। राज्य खूब जल्दी आयुष्मान गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू हेबा। एथिर लगी भारत सरकार सहित गुटे चुक्ति हेबार के थिबार बेले तैयारी शेष खेपे पहुंची छे। योजना थी राज्यर पाखापाखी 1 कोटी परिवार लाभ पाइबे बोली स्वास्थ्य आउ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिछन। ई बाबदे श्री महालिंग कहिछन जे आयुष्मान भारत थी 67 लाख परिवार अंतर्भुक्त हेबार के थिबार बेले बाकी परिवार गोपबंधु योजनार सुविधा पाइबे। राज्य बाहरे रहुतुबा ओडिशार लोके इथि ऐतका लाभ पाइबे। सेंता राशन कार्ड नो वंचित योग्य हिताधिकारी मानकु सरकार ई योजना थी सामिल करबे। आयुष्मान गोपबंधु जन आरोग्य योजना कार्ड राज्य आउ राज्य बाहर 27,000 नो ऐतका डाक्तरखाना ग्रहणीय हेबा बोली डॉक्टर महालिंग कहिछन। देशे आज अंतर्जातीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पालन करा जाउछि। वरिष्ठ नागरिक मानकर अभिज्ञता और बुद्धिमत्ता के सम्मान जनाबार लगी फी बछर अक्टोबर 1 तारीख दिन सारा पृथ्वीन ई दिवस पालन करा जायसी। ई अवसरे संबलपुर जिला प्रशासन आउ सामाजिक सुरक्षा आउ भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग तरफु आज अंतर्जातीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पालित हो जाइछि। जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदरकर अध्यक्षता थी हेइथिबा ई कार्यक्रम थी प्रफुल्ल कुमार होता मुख्य वक्ता भावे जोग देकरी वरिष्ठ नागरिक मानकर लागिथिबा सुविधा आउ नियम बाबदे कहिथिले। वरिष्ठ नागरिक प्रदीप पंडा, रंजीत राउत, सुरेंद्रनाथ चौबे, शरद कुमार साहू, जिला रेडक्रॉस संपादक जय जॉर्ज, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी थबीर कुमार महानंद भिल इथि भाषण देथिले। आंचलिक भिन्नक्षम अधिकारी रविंद्रनाथ सतपथी कार्यक्रम परिचालना करिथिले। कार्यक्रम थी वरिष्ठ नागरिक माननकु छता आउ अस्थि पीड़ा तैल बिल बंटा जाइथिला। सेंता झारसुगुड़ा जिला आईन सेवा प्राधिकरण तरफु सुलधियापड़ार डिग्निटी होम न अंतर्जातीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पालित होइछि। जिला आईन सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती आलोकमयी प्रधान इथि जोग देथिले। कार्यक्रम थी डिग्निटी होम रो अंतेवासी मानकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जाइकरी फल बंटा जाइथिला। सुवर्णपुर जिला प्रशासन तरफु बिल वरिष्ठ नागरिक दिवस पालन करा जाइछे। अतिरिक्त जिलापाल अंजलिना प्रधानकर अध्यक्षता थी हेइथिबा गोटे समारोह थी विधायक रघुनाथ जगदला वरिष्ठ नागरिक और सेमानंकर लागी समाज रो कर्तव्य उपरे आलोचना करिथिले।
ସକାଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ହଲର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନାଗରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦରୱାନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଆଉ 58 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳ କଲେଜ ଥାନେ ବିଲ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆଉ ଥାନାମାନକେ ଇ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସେଲ ଗଠନ ବାବଦେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଭାଟି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେବେକା ବିଲୁଙ୍ଗ, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଉଦୟ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସଭାଟି ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ପରିଚାଳନା ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ କରିଥିବା 26 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥି ବୌଦ୍ଧ ନଗରପାଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ଆଇବା କାଲ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥି। ଦଶରା ମାସର ଅନ୍ଧାର ପଖର ଶେଷ ଦିନକେ ମହାଳୟା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇସି। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିବାର୍ନୁ ଇତାକେ ପିତୃପର୍ବ ବୋଲି ଭିଲ କହେସନ୍। ଏ ଦିନ ମାତୃକୁଳ ଆଉ ପିତୃକୁଳକେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇସି। ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପରଲୋକ ହେଇଥିବା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେସି। ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଭିତରେ ମହାଳୟା ସବୁନୁ ବଡ଼ ଆଏ। ଯଦି କେନ୍ସି ଲୋକ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ମରବାର ତିଥି ମନେ ନାଇଁ ରଖିଥାନ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାଳୟା ଦିନ କରସନ୍। ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ତର୍ପଣ ଥି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଜାପତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଦ, ଛନ୍ଦ, ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ, ଦେବଗଣ, ପୁରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବତ୍ସର, ସାବୟବ, ନାଗଗଣ, ଯକ୍ଷ, ଭକ୍ଷ, ପିଶାଚ, ବନସ୍ପତି, ଔଷଧ, ଭୂତଗ୍ରାମ, ଚତୁଷ୍ଟୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ 20ଟା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଥରେ, ସନତ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, କପିଳ, ଆସୁରୀ, ଡୋବୁ ଆଉ ପଞ୍ଚଶିଖ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ 2 ଥର ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ତର୍ପଣ କରାଯାଇସି। ପିତୃ ତର୍ପଣଥି ବାପାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର, ଅଜାଙ୍କୁ ବସୁ ଆଉ ପଣି ଅଜାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାବେ କଳ୍ପିତ କରାଯାଇସି। ପିଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ଦେବତା, ଋଷି ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ରହୁଥିବାର୍ନୁ ଏତାକେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହେସନ୍। ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେସନ୍ ବୋଲି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣଥି କୁହାଯାଇଛି। ମହାଳୟା ଉଦୟ ଆଇବା କାଲ ପୁରାତନ କାଲନୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଘାଟଥି ସାମୂହିକ ଭାବେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯିବା। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଇବା କାଲ ସକାଳର 6:50 ଥି ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯିବା। ଏଥି ଯୋଗ ଦେବାରକେ ସୁଭାଷ ନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତନୁ ଶତପଥୀ, ସଞ୍ଜୀବ ଗୁରୁ, ବିବେକା ମିଶ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ଆଇବା କାଲ ମହାଳୟା ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ହେବା। ମା ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ମାଖୁଥିବାର ବେଲେ ଇ ଦିନ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେସନ୍। ଇ ଦିନ ସମଲେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ମିଲସି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଇବା କାଲ ପହନୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଲାଇନ ଥି ଠିଆ ହେଇକରି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରବେ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧାଥି କରି ପାରବେ
ସେଥି ଲାଗି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସବୁ ରକମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ଆଇବା କାଲ ସକାଳର 5 ବଜୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୂଲ ହେବା। ଭକ୍ତମାନେ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇକରି 11 ବାଜିକରି 45 ମିନିଟ୍ ତକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାର ଉତାରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଆଉ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଲାଗି ଦିନର 1:30 ବଜେ ତକ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା। ସେନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଲାଗି ସଞ୍ଜର 7 ବାଜିକରି 45 ମିନିଟ୍ ନୁ ରାତି 8:30 ବଜେ ତକ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା। ରାତି 10 ବଜେ ତକ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 2 ଦିନ ତକ ମା ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ଦେବାର କେ ଥିବାର ଲାଗି ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ପହେଲା ଦିନ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ আসবার କେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ବାବୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ଏନଏଲସି ତଲାବିରା ଖଣି ଆଗେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡାର ଆଗର ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍। ସୁଶ୍ରୀ ଦାସ 3 ହପ୍ତା ଭିତରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଥି ହାଜର ହେଇକରି ଜାମିନ ଥି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍। ଏତାର ଛଡା ସେ କୋର୍ଟର ସବୁ ତାରିଖ ଥି ହାଜର ହେବେ। ଜାମିନ ଥି ଥିବାର ବେଲେ ସମାନ ଅପରାଧ ନାଇଁ କରିପାରନ୍। ଆଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କମ୍ପାନୀ ପରିସର ଥି କେନ୍ସି ପ୍ରତିବାଦ କି ଧାରଣା ଦେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍। କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତର ଖିଲାପ କଲେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ରଦ୍ଦ ହେବା ବୋଲି ବି ଆଦେଶ ଥି କୁହାଯାଇଛି। ଇନ ଜନେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗଲା 20 ତାରିଖ ଦିନ ତଲାବିରା ଖଣି ଆଗାଡେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଆଗର ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରି ହିରମା ପତ୍ରାପାଲି ଆଉ ମଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଧାରଣା ଦେବାର ଲାଗି 12 ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ଖଣିର କାମ ବାଧା ହେଇଥିଲା। ଏ ବାବଦେ ଏନଏଲସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠେଲକୁଲି ଥାନା ଥି ଗୁଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। पुलिस सुश्री दासଙ୍କର ସହିତ ଆଉ 14 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଥି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଇତାର ବିରୋଧୀ ସୁଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟ ନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ଉଦୟ ବୁର୍ଲାର ତ୍ୟାଗ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଉ ରକ୍ତଦାତା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ହେଇଯାଇଛି। ଶିବିର ଥି 91 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ସେନ୍ତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 31 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ରକ୍ତଦାତା ଆଉ 21 ଜଣ ନୂଆ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଛପା ଯାଇଥିବା ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଯେ करे ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକା କେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କାନୁନଗୋ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ କରି କରାଇଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକା କେ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜତ ସାହୁ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ବୁର୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ଟପ୍ପୋ ରକ୍ତଦାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦଶରଥ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ, ବିରଞ୍ଚି ମହାପାତ୍ର, ତପନ ବେହେରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୋରୁ, ସରୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଗୁଡୁ ଉପଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ବରଗଡର ନିଷ୍ଠା ପରିବାର ତରଫରୁ ବରଗଡ ବ୍ଲକର ଗାଇସୀମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲିପଡା ଗାଁ ନ ଗୁଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଇଥିଲା। ବରଗଡର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ଗାଇସୀମା ସରପଞ୍ଚ ଧୀରେନ ମହାପାତ୍ର ଶିବିର କେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥି 80 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ପରିବାରର ଉପଦେଷ୍ଟା ଦୁର୍ବାଦଳ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅଶ୍ବିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଭାପତି ରକ୍ଷପାଳ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ସଭ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଇ, ନରୋତ୍ତମ ଭୋଇ, ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ ଆଉ ଗିରଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡାର ଇଗଲ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଭିଲ ହେଇଥିବା ଗୁଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଥି 160 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକରି ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିବିର ଥି ରକ୍ତଦାତା ବବନ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇକରି ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ବ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲ ମୋର, ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ଥୀ, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ରାଣା ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ଥି ଯୋଗ ଦେଇକରି ରକ୍ତଦାତା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
विशिष्ट आखि रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्तर गुणसागर दास को भारतीय चक्षु जनस्वास्थ्य एसोसिएशन तरफ जीवन व्यापी चिकित्सा सम्मान थी सम्मानित करा जाइछे। ई भितरे पुरीन एसोसिएशन तरफ हेतिबा आंतर्जातिक सम्मेलन थी प्रोफेसर दास को ई सम्मान दिया जाइछे। सम्मेलन थी भारत नेपाल आउ बांग्लादेश रो पाखापाखी 500 जन आखि रोग विशेषज्ञ जोग देइथिले। इन जनै दिया जाई पारे जे बुर्ला मेडिकल रो अवसर प्राप्त सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर दास आगोनोबिल बहुत सम्मान थी सम्मानित हेइछन। भारतीय जनता पार्टी झारसुगुड़ा जिला तरफु सदस्यता अभियान कार्यक्रम लागी गोटे कर्मशाला हेइ जाइछे। दलर जिला सभापति सुनील पंडांकर अध्यक्षता थी हेइतिबा कार्यक्रम थी बीजेपी राज्य प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जोग देकरी सभ्य संग्रह अभियान थी ओडिशा 1 नंबर हेबा बोली आशा करिथिले। ई उदय से 109 अतका सभ्य करिथिबा दलीय कर्मी मान को संबर्धित करिथिले। कार्यक्रम थी विधायक टंकधर त्रिपाठी बिल जोग देइथिले। गीतांजलि षडंगी 3 नंबर श्राद्ध वार्षिकी उदय संबलपूर्ण आज गोटे साहित्य सभा हेइ जाइछे। इथि अध्यापक सोमनाथ विश्वाल सुभाष पाणिग्राही डॉक्टर परेश चंद्र दानी कवयत्री भारती दास आउ गोपीनाथ षडंगी अतिथि भावे जोग देइथिले। ई उदय बरगढ़ रो शिक्षयत्री संगीता पंडा षडंगी संबलपुरी कविता बही हाथो हाथ के उन्मोचित हेतिला। अध्यापक सोमनाथ विश्वाल बहिर समीक्षा करिथिले। सभाती संगीता पंडा षडंगी को सिद्धेश्वरी प्रज्ञा सम्मान नृत्य गुरु पूजा परिमिता साहू को गीतांजलि षडंगी स्मृति सम्मान आओ कवयत्री अनन्या बेहरा को अंकिता पाणी सम्मान थी सम्मानित करा जाइथिला। शेषे सविता मिश्र धन्यवाद देइथिले। झारसुगुड़ा रो एलएन कॉलेज रो जातीय सेवा संस्था तरफु स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम हेइछे। कॉलेज अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहलता मिश्रंकर अध्यक्षता थी हेइथिबा ई कार्यक्रम थी विधायक टंकधर त्रिपाठी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी स्वच्छता आंदोलन खाली फोटो उठाती सीमित नहीं रही करी वास्तव जीवन थी प्रतिफलित हेउ बोली कहिथिले। एनएसएस रो संयोजक डॉक्टर लालधारी सिंह सभार उद्देश्य बाबदे सूचना देइथिबार बेले प्राध्यापक विज्ञान भूषण भंज प्राध्यापिका डॉक्टर गीताराणी दीक्षित अध्यापक हिमांशु महाकोड़ पद्मनाभ प्रधान मनीष कुमार द्विवेदी आउ अध्यापिका संयुक्ता साहा इति जोग देइथिले। प्राध्यापक तपन कुमार बारिक धन्यवाद देइथिले। सभापति एनएसएस रो स्वेच्छासेवी माने झाड़ेश्वर मंदिर सफा करिथिले। आजिर खबर इन शेष हला। आपणकर इलाकाती हेउतिबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखी करी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करबार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राती 9 बजे। जुहार।